Okay, bismillahirrahmanirrahim. My post-trade analysis untuk Tashin Holding Berhad, trade selama 20 hari lebih, 28 hari macam tu, dan capture 85% punya move, and then jual average around 80% lah. Okay, daripada post-trade analysis ni, dia important untuk kita improve future punya decision making. So that is the most important thing yang kita perlu tahu dan yang kita akan dapat daripada any post-trade analysis yang kita buat. Okay, and then pertamanya saya tunjukkan pembelian saya. Saya punya brokerage statement. Saya beli 5/4 pada harga 46 sen, 14,700 unit. So total purchase adalah RM6,800. Dan saya jual my first sell transaction adalah pada harga 84 sen, dekat 845 sen ni. Yang mana kalau dilihat saya dah berjaya ambil balik saya punya capital, and then saya keep it rolling. So basically saya punya profit adalah 5,000 lebih dalam trade ni. Dan 6,800 ni merupakan position sizing saya lebih kurang 15% lah. Dan saya usually start my position dengan hanya risking 1% of my total equity. So RM400 punya risk dapat 5,000 lebih. So around more than 10 times reward lah saya dapat. Risk to reward ratio saya kat sini 10-1. Okay, this is very good trade, and then mungkin kita boleh gunakan this trade untuk membantu our future decision making. Okay, pertamanya macam mana benda ni boleh masuk dalam saya punya watch list. Okay, ni kaunter baru, IPO dia start dengan 58 sen ni. Okay, 58 sen, dan dia mengalami downward pressure selama 2 tahun. 2 tahun memang dia berada pada paras bawah dia punya IPO, harga IPO. So saya mula berminat apabila dia buat chart pattern. So since saya mostly technical trader, so saya hanya berminat dengan price action, price volume analysis lah. So okay, so saya berminat apabila dia buat kenaikan dekat sini. Dia buat kenaikan banyak ni. Daripada sini dia dah buat kenaikan more than 100%. So kita tahu there is something going on dengan this counter. Dan saya pun study dia punya fundamental sikit-sikit. So it's showing improving revenue and improving net profit. So there is something going on in this company. So that's why dia masuk saya punya watchlist. Sebab pertama adalah dia dah buat kenaikan 100% lebih. And then secondly, dia turun buat retracement, and then dia challenge balik this 48% punya high ni, this 48. Okay, this become resistant lah. Second time dia pergi pun, okay, selling, orang menjual. Okay, di sini tengok. So saya buat garis putus-putus ni merupakan resistant area dia adalah 48%, and then saya menggunakan bantuan trend line untuk saya time saya punya entry. So at 465 ni saya dapati berlaku ni lah volume confirmation. Kenapa saya cakap volume confirmation? Okay, kita tengok kat sini. The next day, hari saya masuk tu, volume dia memang lagi tinggi untuk beberapa hari sebelumnya, dan mencapai ketinggian ni. Ketinggian semasa dia nak attempt dia punya resistance ni. Okay, so saya anticipate, dan kat sini dia dah break saya punya trend line. Okay, 465 saya dah letak buy kat sini, and then saya buy. Walaupun candle tak cantik, tapi sebab saya assume this volume confirmation sudah datang, saya anticipate akan berlaku breakout. And then sebab dia dah test multiple time ni. Ni 1 time, 2 time, 3 times, 4 time, and this is the 5th time dia challenge. Usually kalau dia dah challenge twice, yang 3rd time saya akan masuk. So dekat sini sebab tak ada volume confirmation, dekat sini, okay, then bila dah berlaku volume confirmation di sini, so saya terus masuk. Okay, dah. Bila masuk, then this is the breakout volume datang terus. So bila datang macam ni, saya dah tahu this trade akan pergi jauh. Apa yang saya perlu lakukan hanyalah naikkan balik saya punya stop loss. My initial stop loss adalah below this candle, dalam 415 macam ni kan, RM400 punya risk.
1% my total equity. Okay. So dekat sini saya dah tahu volume dah masuk. Maksudnya, tapi volume masuk, volume very high, but the candle is not that big lah, that large. Dia maksudnya kita tahu kat sini masih ada supply, ada orang sell, take profit ni. Okay, kita since saya punya ni dah lagi bawah, so saya just hold je lah, kan. Selagi dia tak challenge balik saya punya breakout point tu, saya assume dia akan jadi breakout 3M Jaya. Dan ini validate saya punya assumption. Volume very high, and then berlaku dia dah tak test langsung daripada closing ni, closing price dia lagi high, and then nanti akan ada satu kicker punya candle yang bagi tahu, okay, di sini this kicker candle saya tahu dia akan pergi jauh, dan saya hanya naikkan stop loss untuk capture the big move. Okay. Okay, so sehingga hari ini. Okay, so that is entry. Saya entry menggunakan setup breakout. Okay, ada pattern, chart pattern, dan down trend line. Dia break dia down trend line yang saya lukis tu. Okay, and then of course lah, sebab kita breakout trader ni, kita nak beli apabila dia challenge dia punya 52 week high, all time high. So sebab kita nak beli pada area yang dah tak ada resistance. Okay, so okay, now since kita dah dalam trade, kita hanya perlu monitor tanda-tanda untuk jual. Okay, dalam kes ni okay, semasa dia buat kenaikan, semasa dia hari ketiga ni, di sini saya dah nampak ada doji candle ni kan, dengan upper wick dengan lower wick. So saya dah rasa dekat sini dah indecision. Okay, so saya dah trade stop loss saya dekat bawah ni 63 sen. Okay, dan untuk jual ni, selling punya rule, saya punya sell punya rule, saya swing trader yang saya menggunakan 20 MA dengan 10 MA ni, this two line. Okay, saya akan tengok the distance from this. So ada trader dia guna distance ni how many percent lah daripada sini MA, 20 MA ke current price. So based on this, ada seorang US investing champion tu, dia ajar kalau dah terlampau jauh 20% and more from 10 MA ni, boleh kena monitor cepat-cepat. 10% more tu you dah kena monitor closely untuk sell into strength. Okay, so saya sell into strength my half position here 84 sen, dan it happen to be this is a very right decision. Di mana jika kita lihat selepas penjualan saya ni, memang the next day, three consecutive days dia dah buat red candle ni. So sekarang untuk masa sekarang ni dia dah tak bagus, tapi this counter saya rasa can go far. Kita tunggu dia consolidate for 1 week ni, and then the second week kita monitor untuk masuk balik, dan the best time untuk masuk adalah bila dia boleh break this resistance. Sebab sekarang ni dah tak ada resistance kat atas dia ni. Kita tengok kosong ni kan. So dia memang sky is the limit. Dia boleh naik je sejauh mana dia naik, kecuali dia buat retracement sangat jauh sehingga 50 MA ni, dan dia ada banyak resistance. Kalau dia buat retracement sehingga 10 MA dengan 20 MA ni, kita hanya monitor sehingga volatility tu berkurang, and then kita boleh consider untuk re-entry. So that is my plan for this. I will keep monitoring lah. Okay, so that's all I think. Saya dah explain tentang macam mana saya masuk, macam mana saya keluar, and then macam mana saya buat position sizing, macam mana saya tentukan saya punya risk, and then so saya rasa untuk this trade mungkin I dah tak boleh nak improve more, kecuali saya boleh improve in terms of saya mungkin boleh terus jual 100% of my position here, but nothing to regret. 50% saya dapat nail on 85%, and another 50% hit saya punya stop loss dekat around 70%. So more or less saya capture 75% macam tu. So 5,000 punya profit dengan hanya 400 risk. Okay, that's all from this post trade analysis. I hope we can capture another trend. Okay, macam sekarang saya punya holding, saya hold Hyaptech dengan Anju ni. So
memang semua ni dalam sudah profit lah. You tengok ni pun sama ni, dah jauh. So saya punya stop loss memang dah tinggi. Ni Hyaptech. Anju pun sama, saya punya stop loss dah lagi tinggi daripada saya punya entry. So maksudnya saya dalam this 3 position, 3 position ni memang saya dah untung. Micro MB ni saya baru masuk. So saya sekarang tengah rolling on profit lah. Okay, that's nanti kita akan buat. Tengoklah kalau Hyaptech dengan Anju ni dapat buat kenaikan sampai 80% macam tu, saya berminat lah untuk buat post trade analysis, sebab kita nak capture that kind of move. Kalau setakat 20-30% tu dah biasa untuk dapat, senang. Semua orang boleh dapat 20-30% punya move. Okay, sebagai swing trade, kita hanya trade, kita nak capture more than we risk, and then kita just ulang that process. So insyaAllah lah, dengan this time, dengan cara ini memang kita dapat cepat compound kita punya position. So tengok sekarang ni dalam saya punya watchlist pun masih ada lah Tashin ni. So boleh tengok saya punya watchlist, SYF antara yang saya tengah monitor, Emulus. McLean ni sebenarnya saya memang nak masuk lah selepas ni. Tengok saya dah identify saya punya stop loss. Kalau masuk, tapi sebab busy kerja, busy kerja tak masuk lah. So kalau masuk tadi memang dah 12%. Tapi buah kalau ni semua orang memang boleh cakap lah kalau masuk kan. Tapi it's okay. That's good. Maksudnya dia masuk kita punya watch list. Maksudnya counter identification tu dah betul, cuma kita tak execute this trade. Okay. So that's all from today. I hope you learn things from this Tashin trade. And most importantly, it's not about the viewers. It is most important what I can learn from my trade and how I can improve further. So if you can learn something, so that's good for you. And otherwise, I think this is a very good trade for me, and I want to capture more in future, hopefully, inshallah. Okay, that's all. Thank you, and have a good night. Bye.